नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. जे दिसा पासून पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे आनी भाजपा हांचे मदली नातें तुटलां, ती तुटातूट वाडत आसा आनी आमी पळयलें की भाजपाचें लक्ष हेर मतदारसंघां परस चड आसा ते पर्वरी मतदारसंघाचेर. अशे वेळार रोहन खंवटे थंय इंडिपेंडंट उबे रावन रिस्क घेतले काय खंयच्याय पक्षा बरोबर वतले. अशे वेळार रोहन खंवटेक तो मतदारसंघ सेक्युअर दिसता काय ना. हालीं रोहन खंवटे मायकल लोबो विशयी कमी कित्याक उलयता. एंटायर बार्देस आपल्या मुखार घेवन आपूण काम करतलो अशें ठरयल्लें रोहन खंवटे सद्या फक्त पर्वरी पुरते मर्यादीत कित्याक आसा. आनी रोहन खंवटे आनी विजय सरदेसायान जे वेलान वचून केलें, टोपी उडयली, ती सारकें काय ना हे सगळ्यो गजाली विचारपा खातीर आमी आयिल्ले आसा पणजे आनी तांकां मेळटले आनी ह्यो गजाली आमी तांकां विचारतले. जशें तुमी जाणा, ही कार्यावळ आमी www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं तुमचे मुखार हाडटा. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goaviolin.com. तर मेळुया रोहन खंवटे. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. एक आमी पळयलें हालींच असेंब्ली सेशन जालें तेन्ना की रोहन खंवटे, विजय सरदेसाय आनी फक्त थंय विशय काडले ना म्हणून वेलान गेले. अप टू दॅट इज फायन. मार्शलांच्यो टोपयो काडून उडयले, खंयची पुस्तकां मारलीं. डज इट लायक अनबिकमिंग ऑफ MLA, डोंट यू थिंक? एज अ MLA आय फील दॅट वी आर रिप्रेझेंटींग द स्टेट. आमच्या मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करता आसतना गोंयचे विशय खूब ज्वलन जे आसता ते उलोवप. 3 दिसाचें सेशन. 3 दिसान पयलो तूं यू आर बुलडोजिंग युअर वे एवरी सायड. यू आर नॉट अलाविंग अस टू टॉक. यू आर नॉट रिप्लायींग टू अस. तेन्ना कितें जाता, इट इज नॉट अ स्ट्रॅटेजी वीच यू थिंक. तूं पार्लमेंटान वच जाल्यार बाब जेटली आशिल्लो, सुषमा स्वराज आशिल्लो, नाल्यार कोणूय BJPचे पयलींचे आसूं, काँग्रेसचे आसूं, in parliamentary part also there have been instances which these people have done. I'm not taking that as an example, but when it came to that particular day, we have been vocal asking for our replies, which is a privilege. आमदाराची प्रिविलेज कितें त्या प्रश्नांचेर तूं म्हाका आन्सरूच दिना आनी आन्सर दिल्ल्या प्रश्नाक रिप्लाय करना. जेन्ना तुका प्रश्न विचारता तूं हें करना. सो आउट ऑफ द थिंग यू नॉर्मली गो टू द वेल आस्किंग फॉर जस्टीस. Justice to the injustice done. It is not Rohan Khawte here. It is a MLA sitting on a seat wanting justice for the state of Goa and for your people. आज गोंयकार समज झगडटा ते विशय आमी मांडप, गोंयचो आवाज थंय हाडप आनी गोंयच्या आवाजाचेर आमी फुडल्या सरकारा कडल्यान अकाउंटेबिलिटी मागप हें आमचें काम. पूण टोपयेचे आनी पुस्तक काडून मारप. What happened as an incident over there, it's an incident. It is not a thing which happened. Why it happened, how it happened, I wouldn't get into the minor detailing. But the whole thing of getting into the well of the house was a very simple thing. की आमकां स्पिकरा कडेन who should be unbiased and ensure that the house runs well. We are in a temple of democracy, or a democracy runs in the well. And तेन्ना it is the part of the speaker to be non-partisan. एक partisan approach जालो आनी तेन्ना सगळे तुझे हेंच चेंज जाता कित्याक एज लेजिस्लेचर यू आर नॉट एबल टू गिव द पीपल वॉट यू आर इलेक्टेड फॉर. So you are accusing speaker of being partisan, completely partisan? I wouldn't accuse the speaker of being partisan, but the speaker has to have a very strong mind to react to situations. ते दिसा जेन्ना कोयशाचें उत्तर सुद्दां दिवना, हावज एडजर्न केलें 1 पर्यंत. क्वेश्चन आवर फिनिशीज at 12:30. So if you really wanted to adjourn, it should have been a 12:30 adjournment. I'm just saying out of thought. But तुवें एडजर्न जेन्ना केलें कित्याक केलें? करता आसतना it was your duty by rules of procedure only I'm saying, where there is no section which says की a replied question postponed cannot be postponed again म्हणून. आनी तुजें प्रोविजन नासतना ते हाडटा फुडें जाल्यार स्पिकरान कितें करचें पडटा? स्पिकर हेज टू गिव अ रुलींग. सो पार्टिसन काय नॉन पार्टिसन? I feel somewhere it is not a very neutral approach to the legislators, for which it was looking like it was in sync with the chief minister and the government trying to dominate and bulldoze everything in the house. So हांव उत्तर दिवचो ना, हांव बिलां असोच पास करतलो, हांव बिलां सकाळीं तुका 4 हाडून दितलो, तुवें हांव ती पास करतलो, तुमी वाचा न वाचा. This autocratic and arrogance of this chief minister is spoiling the serenity of Goa. आमी सगळे टेम्पररी पोजिशन्स. पूण जेन्ना आसता गोंय सांबाळटले जाल्यार आमी तिने आमचें कर्तव्य करचें पडटा, न्याय त्या पदाक करचो पडटा ज्या तूं इलेक्ट जावन आयला. म्हाका दिसता खंय ना जाल्यार खंय सरकाराच्या वृत्तीन हें कमी पडलां. आउट ऑफ मे बी लिटल एंग्जायटी ऑर एक्साइटमेंट थिंग्स मस्ट हॅव हॅपन which I feel shouldn't have happened. But it was not out of a thing which you thought of, and this is a very smaller issue when it comes to a bigger part of playing democracy properly there.
सरकाराची उत्तरां न दिता ते प्रश्न आज मिडियान विचारपाक जाय रादर दॅन आस्किंग क्वेश्चन्स वीच आर पर्टिनंट टू दॅट पर्टिक्युलर इश्यू. सो आज पूर्ण मिडिया जावं तुजी न्यूज पेपर जावं इलेक्ट्रॉनिक जावं प्रश्न एक आसपा जाय, इज गोवा गोईंग इन द रायट डिरेक्शन, इज द गव्हर्नन्स हॅपनिंग रायटली, इज गव्हर्मेंट इन अ मूड टू लिसन टू द पीपल ऑफ गोवा, इज गव्हर्मेंट प्लॅनिंग फ्युचर फॉर द फ्युचर काय ना. कित्याक चीफ मिनिस्टर एखादी दिसला आपलें पोजिशन परमनंट म्हणून ज्या तरेन तो वागता ताका दिसता हे पोजिशन परमनंट, नथिंग इज परमनंट. थिनिंग ऑफ ऑपोजिशन इज ऑल्सो आसा. तुमी आशिल्ले कितले इन ऑपोजिशन ते जाले कितले. सो इट इज ऑल्सो गिवींग युअर प्रेशर की आमकां खंय तरी बोवाळ करपा जाय आतां. आनी विजय जेन्ना म्हणटा आय एम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी म्हणटा तो विथ 3, लार्जेस्ट इज विथ 5. सो ताजेरूय प्रेशर येता तुमकां की बाबा पयलीं आशिल्ले आनी 4 लोक आशिल्ले बोवाळ करपाक. आय एम अ इंडिपेंडंट लेजिस्लेटिव्ह. म्हजो सपोर्ट म्हणटा तो म्हजे लोक आनी म्हज्या लोकांच्या शक्तीचेरूच हांव निवडून आयला. पूण जेन्ना निवडून आयला 2012च्यान 17 आनी 17 ते आतां 21 9 वर्सां जालीं. देर वोंट बी अ सिंगल डे वे आय मस्ट हॅव केप्ट माय सेल्फ अवे from things which are important to the state or my constituency. Raising my voice as a opposition or delivering as a minister. दोन्ही इक्वल प्रोपोर्शनान तुम्ही माझा परफॉर्मन्स पळयलो जाल्यार रियलायज दॅट आय हॅव सिन्सियरली वर्कड टुवर्ड्स द पोजिशन आय एम होल्डिंग. वॉट एवर पोजिशन. आमदार असताना पोजिशन त्या प्रमाणे केला, रुलिंगान असताना गव्हर्मेंट असताना पोर्टफोलिओ जे हँडल केले त्या प्रमाणात केला. सो मनशाचेर आसता. आता एज अ ऑपोजिशन इट इज टायम एज फॉर अस टू बी युनायटेड अँड टॉक अबाउट इट इन अँड आउटसाइड द असेंब्ली. चड आवाज करचो पडटा तुमकां. करचो पडटा कित्याक एखादी एक आमदार उलोवंक सोदना, एक आमदार आपले विचार मांडूंक सोदना. आनी जे आमी विचार मांडले ते रोहन खंवटेच्या एकट्याचो विचार न्ही, जनतेचो आवाज तो आमी थंय असेंब्लीन मांडप आनी सरकाराक अकाउंटेबल करप हें आमचें कर्तव्य. देर इज नथींग पर्सनल हियर. Problem with this government is Dr. Pramod Sawant takes this personally. For us, it is the government's functioning which he is the leader of the ruling. So he is automatically responsible. तो फाल्यां कोणूय असो गव्हर्नन्स ना आनी प्रॉब्लेम आसता जाल्यार वी हॅव टू आयडेंटिफाय. पूण सद्याच्या सद्या हातूंत सरकारान अशें आला की कोणें फुडल्यान उलोवचेंच न्ही, आमी करेल ती पुरवा म्हणून. युनायटेड ऑपोजिशन आमकां दिश्टी पडूना. आमी ऑपोजिशन जर पळयलें आनी दोळे धांपून याद केली जाल्यार एक विजय दिश्टी पडटा, एक तुमी दिश्टी पडटा, दिगंबर कामत दिश्टी पडटा. अलेक्स रेजिनाल्डूय ताणें सरळ आमच्या इंटरव्यून सांगला की आपूण आतां स्टेटीचे विशय घेवचो ना म्हणून. सो युनायटेड ऑपोजिशन इट्स अ मिथ रायट नाव. करेक्ट? डू यू एग्री विथ? युनायटेड ऑपोजिशन विल डेफिनेटली हॅपन. युनायटेड ऑपोजिशन वील हॅपन आउटसायड द हावस ऑल्सो. कितें जाता थोड्यो गजाल्यो लायक मायंडेड हाडप आनी जाग्यार घालप थोडो टायम लागता खरो, भरपूर टायम लागता. पूण आज गोंयकारांची मागणी आसा. गोंयकारांक जावं पेट्रोल जावं दिसाची भाजी खाता आसतना, नुस्तें खाता आसतना, पेट्रोल घालता आसतना, सगळें घालता आसतना ह्या सरकाराची कितली कृती आसा, जो ऑपोजिशन आसतना कितें उलयतालो आनी रुलिंगान आसतना कशें वागता हें क्लियर दिश्टी पडटा. सोशल स्किम्स काडपाक जाय आशिल्ल्यो सद्या नथींग हॅज हॅपन्ड. आज तांणी पळय 3 असेंब्लीन जे 3 दिसांची बिलां हाडलीं. Kerala has bought a bill. You know what the bill is about? Kerala has bought a bill in place which takes care of postponing your installments. कोविडा खातीर कोणाक त्रास जाले ताचे खातीर लॉ हाडलो, मॉरिटोरियम्स वाडयले, इंट्रस्ट फुडें व्हेलो, बँके कडेन कितें करपाचें, बाकीचें करपाचें, हाव टू सेव हीज कॉमन पर्सन फ्रॉम केरला हें त्या सरकारान जनते खातीर हाडलें. आमी कितें हाडलें? आमी हाडली बिलां वीच कॅन ओन्ली टेक अ सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसायटी टुगेदर. सो वेर इज द लॉंग अँड ब्रॉड थिंकींग. म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर आशिल्लो आनी कोवीड आशिल्लें कशें हँडल जावपाचें खूब जाण प्रश्न विचारता. तो आशिल्लो जाल्यार एखादी वेगळ्या तरेन जावपाचें आनी तो आशिल्लो जाल्यार एखादी सरकार असो आसचोच नाशिल्लो. सो खूब प्रश्न आसा ताका सोल्युशन्स वेर देर बट इट इज नॉट द फोकस ऑफ युनायटेड ऑपोजिशनाचेर आमी उलयता आसतना आमी पळयलां की ऑपोजिशना पेक्षा भायर लोक चड पॉवरफूल जाले. तुम्ही भूमिपुत्र बिल असेंब्लीन स्कटल करूं शकूना बेबी बिकॉज यू ऑब्वियसली बिकॉज यू डोंट हॅव नंबर्स देर. पूण भायर भूमिपुत्र बिलाचेर इतलो बोवाळ जालो की गव्हर्मेंट वॉज फोर्स टू स्कटल इट. सो क्रेडीट डजंट गो टू ऑपोजिशन, क्रेडीट गोज टू पीपल. न्ही, एज अ ऑपोजिशन आय ऑलवेज गिव द क्रेडीट टू द पीपल ऑफ गोवा. दे हॅव ऑलवेज बीन 1961च्यान जवाहरलाल नेरून म्हणिल्लें गोवा की लोक अजीब है. ती अजीब आसा म्हणून तशें आसा. दॅट इज द फ्लेवर ऑफ आवर पीपल. तुका कितें दिसता तशें केन्ना नासताच. सो जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना व्हडल्या व्हडल्यांची फुट्टा हें सेयींग आसा बेडच केल्लें ना. प्रश्न खंय पडटा, हू इज सपोज टू टेक द इनिशिएटीव. द ऑपोजिशन हॅज टू टेक अप द इश्यूज. गोवा भूमिपुत्र बील तुवें आतां टॉपीक काडली. आय हॅव बीन व्हेरी क्लियर ऑन दीस पर्टिक्युलर बील ऑल्सो की लेजिस्लेचरान जें डिस्कस जावचें पडटा तें असेंब्लीन थंयच जावचें पडटा, असेंब्लीन जावचें पडटा. ती गजाल CM थंय उलयना.
थंय बुलडोज करता, थंय टायम दिना आनी भायर येवन मागीर दुसरी तत्वां सांगता. ही सगळी फटींगपणां जाल्ल्या. त्या टायमार कितें जाता, टुडे विथ सोशल मिडिया एंड द थिंग्स, पीपल ऑफ गोवा हॅव गिवन द बॅकलॅश सो स्ट्रॉंगली दॅट ही इज फोर्स टू रिव्यू इट. इवन इफ यू हॅड बॉट इट ऑन द हावस, आमी कितें मागणी केली, सिलेक्ट कमिटीक धाडा म्हणून. सिलेक्ट कमिटीक धाडिल्ली सुद्धा जाल्यार इट वूड बी द पिपल्स वॉयस वीच वूड बी देर. So the bigger opposition is not the opposition. No, bigger the opposition bigger- is people. Always the bigger opposition if is people, it means the people of Goa have decided that we cannot be carried away again. It is the only thing that it needs to evolve out of the feelings into votes. Electorates are already feeling the आम्ही भायले ऑपोजिशन सोडा, आज स्वता बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक तुम्ही प्रश्न विचारा, कितले जाणांक पेट्रोल म्हारग जावन हे जालें, त्रास जावंक लागले, कोणाक त्रास जाले ना, सगळे जाण दे वील स्पीक सेपरेटली. बट वेन इट कम्स टू स्पिकींग इन द मिडिया दे टॉक अ डिफरंट टोन बिकॉज दे आर टोल्ड टू टॉक दॅट वे. पूण खरें पळोवंक गेलो सर्वसामान्य साद्या गोंयकाराक आज त्रास जाता, हो कोणूय आसूं, खंयच्या पार्टीचो आसूं. अँड रायट टू लायवलीहूड इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. तूं आज आमकां जितो रावपाचेंच काय ना ते पळयता, फाल्यां तूं एखादी प्रश्न करतलो, हांव कितें घरा खातलो, हांव कपडे खंयचे घालून भायर पडटलो, हाजे सुद्दां तुमी फाल्यां प्रश्न करूंक शकता म्हाका. सो व्हेरी इम्पॉर्टंटली टू सेव दीस ऑपोजिशन इज रिक्वायर्ड विदीन द असेंब्ली ऑर आउटसायड द सो असेंब्ली. भुमिपुत्राचेर तुमकां कंप्लीट ओपोज काय भुमिपुत्रान जे गोंयांक फायदो जाता आनी गोंयचे गोंयकारांक फायदो जाता पळय, यू आर ओके विथ इट की तो पार्ट तरी जावं न्ही म्हणून? Bhumiputra has been identified as a person who has been in Goa for 30 years. So from there itself, there is a lot of things that need to be discussed. I think talking on interviews may not take it to the next level, but important also the intent of this bill. हे बिल कित्याक हाडचें पडलें, जेन्ना तुजे सगळे कायदे आशिल्ले बिल कित्याक हाडचें पडलें, आनी ते समज हाडला जाल्यार सगळ्या कायद्यांचो वालोर कितें हो सांगपाची आज सरकारान You गरज were आशिल्ली. revenue minister. That time there was a bill to make all the properties legal. आणि तेन्नाय बोवाळ जाल्लो की आमी रस्त्या कुशीकचे तुमी प्रॉपर्टी कश्यो लिगल करूं शकता म्हणून. ते बिल वॉज व्हेरी क्लियर. ते बिल बिलोंगड ओनली टू द पीपल हू हॅव इलिगल हाऊसेस इन देअर प्रायवेट लँड फॉर अ गोवन. ज्याचे तुझे पहिले 1970, 1980, 1990, 2000 बिल समज तुझे समज घर आसा, घर तुज्या प्रॉपर्टीन आसा पूण ताका हाऊस नंबर ना, ते लिगलायज करपाक 200 स्क्वेअर मिटर. दे व्हेरी क्लियर ऑन दॅट बिल. दीस बिल वॉज बॉट इन 2016 पूण ते इम्प्लिमेंट करपाक ताका दातूय सारकें नाशिल्लें. हाऊ टू टेक इट अहेड देर वॉज नो SOP इन प्लेस, which I did in 2017 and tried to move it ahead to help the Goans who are not having a legal house in their own land, although they have built it out of old ancestral part. हें सुद्दां बिल करता आसतना तूं गोंयकार कशें, भुमिपुत्र कोण, कित्याक हेल्प करता, कायद्या प्रमाणे खंयचो कायदो आज तुजें भाड्याचें घर सुद्दां आसा आनी भाड्याक तुवें कोणाक दिलां आनी तो 30 वर्सां गोंयां आसा, तर तो फाल्यां एनक्रोच करता म्हणटा आनी आपलें घर म्हणटा. 30 वर्सां तो गोंयान 30 वर्सां गोंयां आसपाक जाय. त्याच जाग्यार आसपाक जाय. ना ना ना, तो 30 वर्सां गोंयां आसपाक जाय. कितलो वेळ त्या घरान असल्यार उपकारता, देर इज नो क्लॅरिटी. तो 30 वर्सां भुमिपुत्राचे वाच, तो 30 वर्सां गोंयां आसपाक जाय. तो 30 वर्सां तो 30 वर्सां. सो तो 30 वर्सां आसलो आनी खंय आसलो, फाल्यां बिल्डिंगेन रावंक शकता, फ्लॅटान, सरकारी प्रॉपर्टीचेर एनक्रोचमेंट आसूंक शकता, हांगा तुज्या जाग्यार खंय आसूंक शकता, खंय आसूंक शकता. तूं मातशें एक्झॅगरेट करताशें दिसना ह्या No, बिलाचेर. exaggeration. This is what I'm saying. This is what we need to discuss in the assembly. Take the views of the people of Goa. की भूमिपुत्र कोण म्हणून आपण पळय म्हटलं गाकुवेदान सारकें ते तुका इन डिटेल सांगलां. आय थिंक यू नीड टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. आनी आज ताका कळना बॅकलॅश ताच्या स्वताच्या लोकांचे येतकर ही सेज ऑफ रिव्हिवींग द बिल. तुवें जें बिल पास केलें, बुलडोज केलें, कोणाक डिस्कशनाक दिलें ना चान्स, तें तूं आतां म्हणटा रिव्यू करता आनी तूं नांव चेंज करता. म्हणजे तूं बिल पास केलें, तूं कितें ऑर्डिनन्स हाडूंक सोदता तें नांव फक्त चेंज करपाक आनी टायटल चेंज केलो जाल्यार बिल चेंज जाता. सो इंटेंट कितें कोणाक म्हणून हांवें चार्ज केल्लो. मे बी द लँड माफिया हू हॅज टेकन स्प्रंग अप इन द कपल ऑफ इयर्स, जे प्रायवेट प्रॉपर्टीज, खुबशे कॅथलीक लोक भायर आसात, तांची भुरगीं हांगा आसात, हांवें असेंब्लीनूय म्हणलां हें, तांचे दीन दहाडे हरप करप. नॉर्थ जावं सावथ जावं सब रेजिस्टर आनी पळय फॉर्जरी जी जाल्या ह्यो जावप, हाजेर कारवाई न करता तांकां तुवें तुमच्या पार्टीन घेवप आनी तुजे कार्यकर्ते करप. तांकां हेल्प करपाक केल्या, कोणाक केल्या. सो आतां फाल्यां बिल आयलें परत, यू वूड लायक टू स्क्रॅप इट ऑर यू वूड लायक टू अमेंड एंड यूज दीस बिल? न्ही, द इंटेंट ऑफ द बिल द गव्हर्मेंट नीड्स टू बी मोर स्पेसिफीक दॅन वॉट इज इन द बिल, बिकॉज द बिल इज व्हेरी वेग. सो द बिल इटसेल्फ डज नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग तुम्ही which can be स्क्रॅप practical. करपाक लायतले काय तें It has to be totally changed. It is not a question of scrapping. The bill has no value. सो आतां The जेन्ना bill- रिकमेंडेशनाक ओपन करता आनी सजेशनाक तुमी दितले का तुमी हांव असेंब्ली? बिलार हांव बिल समज ताणें ओपन केलें, इट इज जस्ट इन द फार्स.
आमी CZMPक आमकां पब्लीक हियरींग मागली, आमी ओपिनियन्स दिले, सगळे दिले. सद्याच्या तारखेन दे हॅव जस्ट केप्ट इट टुगेदर. सिमिलरली फाल्यां पब्लीक हियरींग घेतली, इट इज गूड, बट दीस पब्लीक हियरींग घेवन हें डिस्कशन असेंब्लीन करपाची गरज आसा. पब्लीक हियरिंग्स घेवन तूं ब्लॉकांक फोटो नाका. ही पब्लीक हियरिंग्स घे, ऑनलायन घे, जाय ते घे, असेंब्लीन परत हाड मुद्दे आनी असेंब्लीन डिस्कस करचें पडटलें. तेन्ना हे सगळे कारवाई जी द बेजीक इंटेंट ऑफ द बील नीड्स टू बी डिस्कस्ड. कित्याक गरज आशिल्ली हें बील हाडपाक, कोणाक सांबाळपाक. तो म्हणटा 1971 1971 1,70,000 हावजीस बाय इली टू बी रेग्युलरायज ऑफ गोवन्स. आमचें पॉप्युलेशनूच 7.5 लाख आशिल्लें तेन्ना 1971. 1971 7.5 लाखांक 1.5 लाख घरां, 2 लाख घरां धर तूं. ते 2 लाख घरां भितर 1.5 लाख घरां 1,70,000 वेर इलिगल. So see, the person who introduces it should know why he is introducing it, what it is, and he has to discuss it. सो तर हायपोथेटिकली फाल्यां जर तुमी गव्हर्मेंट फॉर्म केले आफ्टर दिस इलेक्शन जाल्यार हे बिल भायर मारतले काय तुमी ताजेर म्हाका दिसता हें बिल जें आयलां हें 6 म्हयन्यांक आयलां. लोकांक आनी जुमले एक हें दाखोवपाक की वी आर सपोज टू बी डुईंग समथींग फॉर यू. 2016चेच बिल ताणें पयलें करून दाखोवचें, जे प्रायवेट लँडर जे इलिगल स्ट्रक्चर आशिल्ले ते रेग्युलरायज करपाक आसा तेच ताणें करून पयलें दाखोवचें. ताजेर इंटेंट सरकाराचो कळटलो. 2 वर्सां जालीं, 2.5 वर्सां जालीं आफ्टर आय एम आउट फ्रॉम द रेव्हेन्यू मिनिस्टर. खंयची कोणाची रेग्युलरायज केली आनी टेनन्सी एक्ट पास जावन 3 वर्सां जालीं. सनसायट क्लॉजा प्रमाणे टेनन्सी एक्ट इज गॉन. दे आर सपोज टू बी डीम्ड ओनर्स. 3 वर्सांनी मामलेदार सपोज टू डिसायड. तांचे स्टेटस कितें जालो ताजेरूय तूं उलयना. So if you want to give, you can always give justice to the same courts which are there. Why you have to suddenly adopt a new thing? So it definitely looks at a very different angle for the chief minister and his stooges to take care of something showing गोंयकारांचे पडला. तुम्ही आमच्या प्रश्नाचं उत्तर दिवना. तुम्ही जेन्ना सरकार करतले हायपोथेटिकली उलयता आसतना जर सरकार केलें हें बिल भायर मारतले काय तुम्ही बी तांच्या भशेनूच तें घेवन देन यू विल बी इन पॉवर यू विल ऑल्सो रिक्वायर वोट्स. हें बिल भायर मारपाक जेन्ना गव्हर्मेंट एसेंट दितलो दॅट टायम आय विल कमेंट ऑन इट. रायट नाव दे देमसेल्स आर टॉकिंग अबाउट रिव्ह्यूइंग द बिल. वन थिंग इज क्लियर, टुमॉरो इफ द फॉर्मेशन ऑफ गव्हर्मेंट हॅपन्स विथ लायक मायंडेड पीपल लायक अस, गोंयकारांक खरें कितें जाय आनी जे आमी विशय घेतल्या हांवें 2.5 वर्सांनी ते केल्ले, करून दाखयल्ले. जे म्हाका खबर आशिल्ले विशय आसा म्हज्या डिपार्टमेंटा तर्फे, 4 डिपार्टमेंटा तर्फे हांवें करूनय दाखयल्ले. सिस्टम्स हाडिल्ली, प्रोसिजर सिम्प्लिफाय केल्लो, इंडस्ट्रीक जावं लोकल युथाक जावं नाल्यार IT टॅक्नॉलॉजी वापरून IT प्लॅटफॉर्म्स तयार कर. 2.5 वर्सां भितर तयार केले. आतां 2-2.5 वर्सां जायत आयलीं. कित्याक जायना? सो मनशाक इंटेंट नाल्यार एक हें आसपा, नेचर आसपा जाय काम करपाचें. तें म्हाका दिसता फाल्यां आमकां समज एक संदी मेळ्ळी, गोंयकारांक कितें जाय त्या संदी आमी घेवन ते तांकां जाय तशेंच करून दितले. ओके, पॉलिटिकल क्वेश्चन. खंयच्या पार्टीन वता तुमी, इंडिपेंडंट रावता तुमी, म्हणजे वॉट इज आतां म्हणनाका आय वील टेल एट रायट टायम इज दी टायम रायट नाव. No, moreover, talking to some of my people, they definitely advise that we should look at a party to go with. How to go about, we are talking about in this month. I think a lot of things will be more clear by August. खंयची But पार्टी? definitely नॅशनल पार्टी, रिजनल पार्टी पळोवची पडटली. पूण बीजेपी सोडून काय बीजेपी बी आसा? बीजेपीचे आतां म्हाका दिसता सद्या द वे इट्स गोईंग, बीजेपी डूम्सडे इज जस्ट 4 months away. So we are talking about the opposition coming together and we playing quite a vital role in some of the parties which are coming together in the opposition. So you have national parties, you have regional parties. So एक स्टँड म्हणल्यार इंडिपेंडंट वचपाचो काय पार्टी प्रमाणे वचपाचो. आमचे खुबशे लोक म्हणटा की खंयची तरी पार्टी घेवन या म्हण फुडें. पार्टी घेवन वतले जाल्यार लॉट ऑफ डिस्कशन्स आर हॅपनिंग विथ कपल ऑफ पार्टीज which are existing in the state. We need to know which principally would like to be serious in creating the government. आज कशें जाला तूं म्हणटा तसो, opposition fragmentation is the advantage to the ruling BJP, although they don't have a voice to reach back to the people. तांचे फेलियर जावन it is not reaching back to the people की BJP is failing. कित्याक फ्रॅगमेंटेशन इन द ऑपोजिशन. म्हाका दिसता ह्यो गजाली ऑगस्टान खुबश्यो शेप घेतल्यो आनी तातूंत आमचो रोल आसतलो टू प्ले एज फार एज गोवन पॉलिटिक्स आर कन्सर्न. So Rohan Khawte will contest on a party ticket. It still needs to be close, but definitely more towards a party ticket. More towards independent is also an option. Independence, I'm already an independent candidate. No, पण फुडें रावपाक MLA. लोकां कडेन आमचे सदांच लोकां बरोबर उलोवनूच करता आमी. इनसेक्युरिटी आसा कारण बीजेपी आमी पळयला की बाकीचे जे 39 मतदारसंघांत जितले तकली घालना तितली हालीं आमी पयले पर्वरीन घालपाक लागला. इनसेक्युरिटी आसा तुमकां? इनसेक्युरिटी न्ही, सेक्युरिटी आसा म्हणून उलयता न्ही. इनसेक्युरिटी आसतालो ओग्गी बसतलो आशिल्लो तूं. खूब जाण आज ओग्गी बसता बिकॉज दे आर इनसेक्युअर. हो मारीत काय तो मारीत काय म्हणून.
when you have the people behind you and you are strongly with the people and you are an independent elected. Last election we have fought against Manohar Parrikar and his whole people. Margin was very respectable to say how people have shown trust. आणि आम्ही सदांच रस्त्यार आसता, लोकां बरोबर आसता. आमी अशें न्ही की इलेक्ट जाले ना तशें ना, सदांच लोकां बरोबर आसा इन गुड टायम्स एंड बॅड टायम्स, फॉर गुड ओकेजन्स एंड बॅड थिंग्स. सगळे एक जेन्ना आमी करता तेन्ना एक इम्पॉर्टंट आसा की आमचें एक रिलेशन इट्स लायक अ एक्सटेंडेड फॅमिली. So it's as a Porvorim is a very different thing which we have cultivated in the last 10 years. It is not that thing that we go out of only political ambitions. It's a relation, एक नातें घराघरांनी जाल्लें आसा. त्या नात्यानूच आमी एक वी एज वन फॅमिली कम, असंतुश्ट लोक कम टुगेदर and बाकीचे सगळे लोक एक कडेन आसता. हे दिस एवरी ड्रामा वी हॅव सीन इन 2012, वी हॅव सीन इन 2017 and now 2022. आज सरकाराक अजीर्ण खंय जाला. रोहन खंवटे इज एक्सपोजिंग देम लेफ्ट रायट एंड सेंटर. रोहन खंवटे त्यांनी त्रास करपाक 2 वर्सां ट्राय केलो, अजून त्रास करपाक ट्राय करता. Or is it But Rohan Khawte is not somebody who will succumb to pressures of such people who do not have their own ideologies nor their own conscience right. ज्या मनशाचे स्वताचे कॉन्शियस सारखे ना तो दुसऱ्यांक कितें शिकवण दितलो. सो जो जितलो त्रास करता इट ओनली मेक्स यू मोर स्ट्रॉंगर. आनी तेन्ना तुका कळटा उगवता सुर्याक नमस्कार घालपी कोण असतात आणि खरे रावपी खडेगाठ कोण असता. सो सेक्युरिटी वायज इट्स व्हेरी सेक्युअर. विनिंग द इलेक्शन्स इन Porvorim today will be the blessings of the Porvorim people who have always stood by me. The main issue is गोंयकारांकच कितें जाय आनी ते विशय व्हरतले. इट इज नॉट लिमिटिंग यू टू ओनली Porvorim or 1 or 2. It is a part you need to play with the goodwill you have earned in various parts of the state. हें आसा पळय न्ही पर्वरीमचे 2017 रोहन खंवटे आनी रायट नाव 2021 रोहन खंवटे खूब डिफरन्स दिसता. तुमकां खुबशे जाण सोडून गेले. वर कन्सिडर टू बी व्हेरी क्लोज टू यू. यू लॉस्ट 2 पंचायत्स वीच वेंट आउट ऑफ युअर हँड. सो हाजो तुमकां हें दिसना की आपूण मायनस जाला म्हूण पर्वरी. कोण सोडून गेले? सम सरपंच हू लेफ्ट. The sarpanch who left and the punch members who have gone, I have used that title. उगवता सूर्याला नमस्कार म्हणून. जे लोक गेले, एक गेले वॉशिंग मशिनान आपली धूळ काडपाक. दीस सरपंचीज वर बिकमिंग अ लायबिलिटी टू मी. द सुकूरचो सरपंच वॉज अ बिग लायबिलिटी की तो करतालो काण येताले म्हजेर. जेन्ना हांवूच एक्सपोज करून गेलो बीइंग अ पार्ट ऑफ मायंड, देर आर सम पीपल हू थॉट लायक मायंडेड एंड वेंट दे. 3 वर्सान सुकुरान डेव्हलपमेंट जालें कितें? 3 वर्सान जे डेव्हलपमेंट सुकुरान जावंक पावना तातूंतल्यान साल्वादोर दी मून पंचायत विथ द सरपंच संदीप आनी पेन दी फ्रांक विथ दीस पीपल वी हॅव डन अ सायजेबल डेव्हलपमेंट इन दीस वीच पीपल कॅन सी. मुद्दे 40 वर्सान आज त्या 10 वर्सान रोहनान पर्वरी कितें कितें हाडूंक पावले लोक दिश्टी पडटा. उदक येवना म्हणून ना आय जस्ट फिनिश. सो जेन्ना लोक वतात आतां पयर साल्वादोर दी मून पंचायत पडली. 9 पैकी 8 पंचायत मेंबरांक आमी निवडून हाडल्या. तातूंतल्यान 1-2 जाणांक अनअपोज्ड हाडल्या. आज तांचे प्रिंसिपल्स नाल्यार तांकां कॉन्शियस सारकें आसता ते न्हिदता काय उठटा ते म्हाका खबर ना. बट वेन दे वेंट एंड जॉयन द पार्टी दे शूड एक्ट आनी 5 कार्यकर्ते ती व्हरपा जाय आशिल्ले. 5 जाण जॉयन जाले, 5च आशिल्ले. सो खंय आशिल्लो. सो वेन इट कम्स टू दीस पोजिशनींग यू नो वेर पीपल आर. लोक ठाम आसा आनी पंच मेंबर गेलो म्हणून लोक वता अशें नासता. लोकांचे विचार आमदारा खातीर कितें आसा आनी आमदाराचे विचार लोकां खातीर कितें आसा पर्वरच्या सगळ्या घराघरांनी खबर आसा. सो जे लोक गेल्या ते कसल्या स्वार्थाक गेल्या, कित्याक गेल्या ते सुकूर जावं आनी आतां साल्वादोर जावं. टायम टू कम पीपल इटसेल्फ विल शो देम द वे. वी हॅव बीन व्हेरी क्लियर इन वॉट वी आर डुईंग. सो द स्प्रेड ऑफ न्यूज वीच हॅपन्स आर द रुमर विच वीच बीजेपीचे जे 30-20-25 जाण आसतले खंय फंक्शन पळय ते 20-25 जाणूच दिसता. उलयता आसतना पळय ते 20-25 जाणूच पळयतात. तुमकां इम्पॅक्ट ना ताजो जावं? एब्सोल्युटली ना. इम्पॅक्ट न्ही. इट इज व्हेरी पॉझिटिव्ह फॉर मी बिकॉज आय कॅन सी हू इज अगेन्स्ट मी इज एक्चुअली स्टँडींग अगेन्स्ट मी टुडे. कितें आसता बरें आसतना सगळेच बरोबर दिसता आनी फाटल्यानच्यान खंय तरी गडबड करता. आज सगळे तुका फुडें दिश्टी पडटा जे रावंक सोदता अँड वॉन्ट टू मेक अ प्रॉब्लेम फॉर यू. Dr. Pramod Sawant, the chief minister, involves himself at the lowest of the panchayat level. Along ताजो तो एक सतीश दोन आसा तो आपले इन्वॉल्व जाता. सो यू नो दॅट दे हॅव अ व्हॅल्यू टू लुक एट. म्हणजे रोहन खंवटे इज अ थ्रेट टू देम. इज समथिंग विच आय एम व्हेरी हॅपी की दे आउट ऑफ 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज दॅट टेकिंग रोहन खंवटे टू बी द बिगेस्ट थ्रेट टू देम. अँड आय रिस्पेक्ट देअर सेंटिमेंट्स की द वे दे कम ऑन इट हेल्प्स मी टू गेट माय पीपल टुगेदर. आज कशें जालां ते इतले पर्सनलायज अटॅक करपाक लागल्या. लॉट ऑफ माय पीपल during certain times had certain shortfalls and they had a little misunderstanding have come back. So rather me going and छाती बाहेर काढून असं आम सांगच्या पेक्षा results will show. Elections are 4 or 5 months.
away from today, you will know what is going to happen. You will see what will happen, and I can tell you very clearly, the people of Porvorim will continue to keep their faith in what we have done for them. 10 वर्सां जाली तुम्ही रूल करता पोरवरीचेर, पूण उदकाचो प्रश्न आसा, बाकीचे लायटीचो प्रश्न आसा, हो सॉल्वूच जायना. सो हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? I would normally call it governance. Governance जेन्ना गव्हर्मेंट आसता 40 मतदारसंघाक गव्हर्नन्स करचें पडटा. म्हज्या टायमार ऑफ 2.5 years I initiated the water treatment plant, state of art treatment plant, churning about 20 MLD. आजपर्यंत त्या प्लांट रेडी जायना. आता ऑगस्ट 15 म्हणून तारीख दिल्या. इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड फर्स्ट फेज हांवें कंप्लीट करपाक घेतिल्ली. सेकंड फेज टेंडर घेवन फायनान्साक गेल्लो वेन आय वॉज आउट. आजपर्यंत ती फायल फुडें वचना, विच वूड हॅव कंप्लीटेड अ लार्जर पार्ट ऑफ सुकूर. The people who went as punch members there, they are not able to support and get underground cabling in their own areas. Third is your ground. Ground भुरग्यांक खातीर सुकुरान ना. I'm giving you examples. ह्या टायमार it is a part of a government, whoever it might be, to understand that taxpayers' money has gone in it. Sewerage project 2014 का 15 चालू आसा, 5-6 वर्सां जाली. These projects need to be closed कित्याक you have already put taxpayers' money in. सो तुम्ही जेन्ना प्रोजेक्ट केलो तुमचे तकलेन नाशिल्लें आनी आज क्लोज करता आसतना दीस इश्यूज वूड हॅव सॉर्टेड ऑल बेसीक एम्युनिटीज. पर्वरी 10 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लें आनी पर्वरी आज कितें आसा? पर्वरीन गव्हर्मेंट ऑफिसां कितले आयलीं, पर्वरीन रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सीस कितले आयले, कमर्शियल कितले आयले, सपोर्ट दिवपाक हांवें कितली तरतूद केली. वी हॅव डन क्लोज टू 1000 crores ऑफ डेव्हलपमेंट इन द लास्ट 10 years. So it's not the question of the money which has gone in. It is the quality of work that we have been doing, trying to get every quality of our people. ओपन स्पेस कशें कन्वर्ट केले, क्वालिटी स्पेसीस कितें केल्या, युथांक कितें केलां, एज्युकेशनाक कितें केलां, स्पोर्ट्साक कितें केलां, एवरी वर्टिकल वी हॅव एड्रेस्ड इन्क्लुडींग द हेल्थ. सो इवन आमी कोविडा वेळार हाव प्रोएक्टीव वी वेर, वी नो. जे लोक स्वार्थाक आपल्या स्वार्थाक बीजेपीन गेले तांकां लोक वाट दाखयतले. जे लोक खरे समाजकार्यान आसा आनी जे काम करूंक सोदता लोकां खातीर ते आमच्या बरोबर दीस रात काम करीत आसात. क्वेश्चन इज हाव बीजेपी वॉन्ट्स टू टेक इट अहेड इन पोरवोरीम इज लेफ्ट अप टू देम. For us, we are fighters. We are not people who will get scared and sit down and say बाबा तूं आनी कांय करना काम वगैरे रावता असले मनीस न्हय. तूं रॉंग आसा हांव रॉंग म्हणपी. तुका वायट दिसता तुवें करेक्ट करचें पडटा. हांव वायट आसा तूं म्हाका सांग हांवें हें रॉंग केलां, आय एम रेडी टू एडमीट. तूं म्हाका सांग फाल्यां की रोहन हें सारकें ना. म्हाका लोक खूब जाण येवन सांगता रोहन हें सारकें जावं नाशिल्लें, चेंज कर. हांव करता. बिकॉज आय हॅव ऑलवेज बिलीव्ड इन वन इज अकाउंटेबिलिटी, दुसरें इज ट्रान्सपरन्सी, थर्ड इज participative. These 3 parts I have always kept in my part of my protocol as far as Porvorim is concerned or Goa is concerned. And very important is accessibility. खंयचोय मनीस खंयच्याय वेळार ताका पावप हें आमचें कर्तव्य आसता आनी तें आमी मॅक्झिमम करता. अशें न्ही की इलेक्ट जालो बसलो नात तूं ना. वी आर विथ द पीपल अँड वी विल बी विथ द पीपल. एक आसा मायकलाचे विशयी. हालीं तुमी बरेच शांत दिसता मायकला विशयी. इज ही फ्रेंड नाव? फ्रेंडशीप जाली? मायकल हॅज ऑलवेज बीन अ फ्रेंड. मायकलाचे विशय जे मायकला कडेन आशिल्ले ते मायकलाक सदांच सांगून दिल्या वेर इफ ही इज गोईंग रॉंग ही नीड्स टू करेक्ट हिमसेल्फ. विशय आसा खंय आज गोवा इज अंडर अ डिफरंट थ्रेट. वी आर हॅव्हिंग मच मोर लार्जर इश्यूज, मच मोर सिरियस इश्यूज एज फार एज स्टेट इज कन्सर्न. तेन्ना मायकलाक घेवन बसलो, बाकीच्याक केलो, वेर पीपल ऑफ गोवा लूक एट एज अ पर्सनल इश्यूज बीइंग टेकन एट अ लेजिस्लेचर लेवल. आय विल ट्राय टू कीप इट सेपरेटली. देर आर इश्यूज, देर आर कन्सर्न, देन लेट दॅट बी लूक सेपरेटली. बट आज मेन इश्यू, आज मायकल मेन इश्यू ना. आज मायकलाक स्वता पार्टीन रावन वालोर कितें आसा? द मॅन हू डीड एवरीथींग फॉर द पार्टी. इफ यू सी इट फ्रॉम आउटसायड, इज अ पर्सन हू इज गॉट द 10 MLAs इन दॅट पार्टी. ना म्हणटात आपूण ते ताणें म्हणून, बट इट इज अ पब्लीक परसेप्शन. ही इज अ पर्सन हू इज ऑलवेज बीन व्हेरी एग्रेसिव्ह अँड वॉसिफरस इन दॅट पार्टी अँड टुडे इज सायडलायन इन दॅट सेम पार्टी. आतां लास्ट 6 म्हयने पळय ताका सायडलायन केला. तो नात थंय, ताजें कोण आयकुनूच घेना. So from a MLA to a powerful minister and to a non-powerful minister, this trend you can see itself. So when BJP himself is hitting back on him for reasons I don't know. You sympathize with him? It is not question of me sympathizing. What issues they have, they must sort it out. But for me, the larger picture today is state. As मोले आसा, मादय आसा, कोळसो आसा, तुजे हाजो आमचो मोपा आसा, तुजे करप्शन आसा, तुजे क्रायम रेट्स हॅव गॉन अप, तुजी लँड माफिया आयिल्ली आसा. There are so many parts which is insecure to the future of Goa. Unemployment asa, economic issues asa, socio-economic issues asa, industries asa, investments asa. Where are we? हातून मायकल बारीकसो दिसता.
ना हातून मायकलाचो रोल इज लिमिटेड टू कलंगूट और मे बी हीज पॉलिटिकल एस्पिरेशन्स बट दॅट डजंट अलाव मी टू कंटिन्युअसली टॉक अबाउट समवन हू डजंट फिट इन टू द होल लार्जर पिक्चर ऑफ थिंग्स वेन इट कम्स टू द इश्यूज ऑफ गोवा. ताका मायकलाक इश्यू दिसता ताणें घेवचो, पूण म्हाका जेन्ना विशय दिसता हांव घेता आनी हो विशयान समज मायकल आसा, मायकल इज आन्सरेबल टू इट. ओके, लास्ट क्वेश्चन. तुम्ही सांगितलं की आपण एंटायर बार्देजा कडेन लक्ष दितलो आता म्हणून. सो आर वी एक्सपेक्टिंग रोहन खंवटे टू फील्ड समवन इन अल्डोना, सालिगांव, कलंगूट या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी? सी तुका तेंच म्हणलां, ऑपोजिशन फ्रॅगमेंटेशन काडून ऑपोजिशन एकठांय येता हें दिश्टी पडटा. जसो एकठांय येता म्हजो रोल आसाच आनी म्हज्या रोला प्रमाणे जे म्हाका करचें पडटा वेदर बार्देस, तिसवाडी ऑर वेरेवर, आय वील हॅव टू प्ले द रोल इफ आय एम गेटिंग इन टू अ लायक मायंडेड थॉट ऑफ अ पार्टी ऑर अ पार्ट ऑफ अ पार्टी or collectively working towards a better Goa. So 100% we need to ensure that Goa is not sold by the present government or being a puppet of the center. आमकां एक खूब जाणांक दिसता की सेंटर आसा तशेंच स्टेट आसचें. सेंटर आसा जाल्यार फाल्यां स्टेट काडून 10 काँग्रेसचे परत व्हरतले, अशें आज ना. स्टेट आनी सेंटर समज इक्वेशन्स बरें आशिल्ले, स्टेटाचे कंडिशन अशें आसचें नाशिल्लें. 300 कोटी आमकां प्रॉमीस केल्ले फाटल्या डिसेंबराक, फुडलो डिसेंबर येवंक लागलो. 60वें लिबरेशन इयर सोंपपाक आयलें, अजून 300 कोटी दिश्टी पडना. गव्हर्मेंट इज अनाउन्सिंग स्किम्स, गव्हर्मेंट इज अनाउन्सिंग मेकिंग मेजर अनाउन्समेंट्स विदाउट अ सिंगल पाय इन देअर पॉकेट. गव्हर्मेंट टॉक अबाउट PPP आनी मॅक्झिमम प्रोजेक्ट्स तुवें पळयले जाल्यार आर टू सूट द पीपल इन द सेंटर. सो वेर वी आर रिक्वायर्ड, आमच्या आज मायनिंगाचो इश्यू आसा, आमचो आज टुरिजमाचो इश्यू आसा, आमचो आज इकॉनॉमीचो इश्यू आसा, एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा. सरकार हाजेर कितें उलयता? कांयच ना. सो व्हेरी वेल वी नीड टू अंडरस्टँड रुपेश की वी आर इन अ फेज वेर इफ गोवा डज नॉट कम आउट ऑफ इट टुडे देन गोवा विल नेवर कम आउट ऑफ इट. लास्ट क्विक क्वेश्चन. डेप्युटी CM पोस्ट बी पळयता फुडले फावटी? हालीं सगळेच जाण आपूण CM जावपा खातीर भायर सरले म्हणून. आय बिलीव इन डेस्टिनी. इफ डेस्टिनी इज समथींग इन यू इट वील हॅपन टू यू. हांव आमदार जातलो, धंद्यांतल्यान आमदार जातलो म्हाका खबर नाशिल्लें, आमदार जालो. आमदाराच्यान मंत्री जातलो तेंय खबर नाशिल्लें, जालो. परत आमदार म्हणून रावलो. देवाच्या विधीन कितें आसा आमकां खबर ना, पूण 100% फुडलीं 5 वर्सां आर इम्पॉर्टंट फॉर गोवा अँड वॉट एवर रोल गिवन आय थिंक आय वील डॉमिनंटली प्ले दॅट रोल टू एन्श्युअर अँड डू जस्टीस टू वॉट वी नीड इन गोवा. ओके, देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. आशिल्ले रोहन खंवटे ते म्हणटा की फुडल्या निवडणुकीक चडशे करून खंयच्या तरी पक्षा बरोबर आपूण वचपाची शक्यताय आसा, सोडून भाजपा म्हळें ताणें. आनी दुसरें ताणें म्हटलें की आपल्या मतदारसंघान 1000 कोटी रुपयांचो आपणें डेव्हलपमेंट केल्लें आसा. मायकल लोबो विशीं ते म्हणटा की मायकल लोबो पेक्षाय चड म्हत्वाचे विशय सद्या चल्ला आनी तातूंत आपणें लक्ष घातलां. आनी फुडल्या इलेक्शनाक ते म्हणटा की कोणीय सोडून गेले, कांय फुडारी सोडून गेले तरी पूण पर्वरीचे लोक आपल्या बरोबर आसा आणि तो विश्वास परत एकदा 2022च्या निवडणुकीन लोक आपल्याचेर दाखयतले. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर. ही कार्यावळ आमी तुमकां www.goanewshub.com ह्या वेबसायटी वरवीं तुमच्या मुखार हाडटा. आमचे चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आणि प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goabailin.com. फोटोग्राफर्स ज्यांनी कॅमेरामॅन इनफॅक्ट जे कॅमेरा फाटल्यान रावन काम करते म्हणजे प्रसाद देशपांडे, केतन गोलतकर आणि आर्यन बोबे. पळयत रावात गोवा न्यूज.